Goeiemôre graad 10's. Vanmôre begin ons by Euklidiese meetkunde, Euclidic geometry, en ons gaan eers kyk na ons teorie wat ons tot dusver bymekaar gemaak het, all the theory that we've been taught in grade 8 and 9, so that we can start our geometry of grade 10. Goed, kom ons gaan kyk na ons 3 lyne reëls. If you look at the first sketch, you can see that we've got a line ABC, en dan het ons BD op hierdie lyn, en dan vorm hierdie lyn 2 hoeke. So this is angles on a straight line, meaning B1 plus B2 equals 180 degrees. B1 plus B2 is gelyk aan 180 grade. Hoekom? Dis hoeke op 'n reguit lyn. That's angles on a straight line. On a straight line. Ons noem dit ook aangrensende supplementêre hoeke. Adjacent supplementary angles. Luister mooi, aangrensende supplementêre hoeke, want hulle is langs mekaar en hulle is saam 180 grade. If you go and look at this picture, we can see that these two lines form a cross. Kan julle sien? Juffrou noem dit ook sommer kruisiehoeke. Dit is 2 hoekies wat regoorstaande is en hulle is gelyk aan mekaar. So ek kan sê dat as ons hierdie ouetjie dalk noem A, B, C, D, kom ons noem daai kruising, just checking the textbook. Let's name that guy E. Hierdie is E.E. Dan kan ek gaan sê dat E1 is gelyk aan E3. Hoekom? Want dis regoorstaande hoeke. Regoorstaande hoeke. Vertically opposite angles, baie belangrik. E2 is ook gelyk aan E4. Hoekom? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles, baie belangrik. Dit moet ons weet. Dan kom ons met hoeke om 'n punt. Angles around a point forms a revolution. So if you add them all together, we've got B1 plus B2 plus B3 plus B4 gee vir my 360 grade. En hoekom? Dis hoeke om 'n punt. Angles around a point, or that's a revolution. Very important, hierdie van graad 9 af, ons moet dit baie goed ken. Dan kom ons by ewewydige lyne, parallel lines. What's parallel lines? Dis lyne wat ewe ver van mekaar af bly. Die afstand tussen die lyne stays the same, the distance, and it's been indicated by this little arrows. Parallelle lyne of ewewydige lyne. Goed, uit ewewydige lyne kan ek 3 stelle hoeke identifiseer. The first angles that I can identify is corresponding angles. They are equal to each other. So let's have a look. If you look at these 2 parallel lines, then we can say that E1 equals C1. Why? It's corresponding angles. Because AB is parallel to CD. 2 more corresponding angles will be E2 is going to equal H2. Goed. Nog ooreenkomstige hoeke. G4, not E, sorry. This is E1 equals H1. G1 equals H1. This is point G, not E. Okay? G1 equals H1. G4 equals H4. En G2 is gelyk aan H2. So the last 2 corresponding angles that's equal to each other will then be
G3 equals H3. Hierdie hoeke is almal ooreenkomstige hoeke en hoekom is hulle gelyk aan mekaar? Want hulle is corresponding because AB is parallel to CD. Dis ooreenkomstige hoeke. The next angles that's equal to each other when we see parallel lines is alternate angles, verwisselende hoeke. Nou verwisselende hoeke maak so Z. Kyk gou-gou juffrou trek daai Z in daar. Sien julle die Z? Daai hoekie is gelyk aan daai hoekie. G2 equals H2. En dan kan ons ook die Z verkeerd ommaak na die ander kant toe. So om. So H1 equals G1. That's also alternate angles. Kom ons gaan kyk na sketsies wat so snaaks geteken is, amper op hulle koppe. As ons na sketsies gaan kyk wat so snaaks geteken is, dan sien ons hier is die ewewydige lyne en nou kan ons weer 'n Z gaan inteken wat so half op sy skynste lê. So ek kan daar 'n Z gaan inteken, sien julle hom? So G2 is gelyk aan H2, verwisselende hoeke, want AB is ewewydig aan CD. Of teken daai Z so in, dan is H1 gelyk aan G1, ook verwisselende hoeke. Ons moet dit ken. Dan die laaste hoeke wat ons by ewewydige lyne kan identifiseer, is ko-binnehoeke. But be careful, co-interior angles are not equal to each other. They are not equal to each other. If we add them, it gives you 180 degrees. So as ons nou gaan kyk na G1 plus H1. G1 plus H1 is gelyk aan 180 grade. And on the other side, if we add these two angles, G2 plus H2 equals 180 degrees. Hoekom kan ek dit sê? Want dis ko-binnehoeke omdat AB ewewydig is aan CD. If you look at this angles over here, this parallel lines AB en CD, dan kan ons ook ko-binnehoeke gaan identifiseer. Kyk daar, as ek G1 vat en ek tel H1 by hom. G1 plus H1 is gelyk aan 180 grade. Dis ko-binnehoeke because AB is parallel to CD. And the last two co-interior angles that we can identify, G2 plus H2 is gelyk aan 180 grade, want dis ook ko-binnehoeke, co-interior angles. If I add them, it equals 180 degrees. Goed, dit is die eerste deel van die leerwerk wat ons moet ken in graad 10. Kom ons gaan aan met die res wat ons al reeds moet weet uit ons graad 8 en 9 werk. This is a revision. So we must already know this. It's grade 8 and 9 theory. Goed, maak seker dat ons dit baie goed ken. Right, you can't do geometry, Euclidic geometry, without knowing all your little work. Goed, kom ons gaan kyk nou na driehoeke. First, we're going to look at a triangle. That's an acute triangle, 'n skerphoekige driehoek. Hierdie ouetjie is skerphoekig want ons kan sien dat al drie sy hoekies is tussen 0 en 90 grade groot. 'n Skerphoekige driehoek, want al drie sy hoekies is tussen 0 en 90 grade groot. Hierdie ouetjie noem ons dus 'n reghoekige driehoek. This is a right-angled triangle. And this triangle we know very well because we know Mr. Pythagoras. Mr. Pythagoras taught us
theorems regarding this right angle triangle. Pythagoras het gesê, die skynsy is die sy waarna hierdie 90 grade teken wys. As ek hom kwadreer, is dit gelyk aan die twee korter sye se kwadrate se som. If I square that one and I add it, it gives me the hypotenuse square. En dit is wat Pythagoras gesê het. So met ander woorde, as ek een van die kort sye wil uitwerk, BC kwadraat, then I take the hypotenuse and I minus the other short side. Also Pythagoras theorem, so ook is AB kwadraat dan gelyk aan die lang skynsy se kwadraat, it's not minus AC, it must be minus AB square, sorry. AC kwadraat minus BC kwadraat. Dit is wat Pythagoras gesê het, the Pythagorean theorems. Goed, then we've got an obtuse angled triangle. Dit is 'n driehoek wat een stomphoek het en twee skerphoeke. 'n Stomphoekige driehoek, a triangle with one obtuse angle and two acute angles, een stomphoek, twee skerphoeke. En ons kan sien dat 'n stomphoek lê tussen 90 grade en 180 grade. Then, if we look at this triangle and we mark the sides, all different sizes, then we can say this is a triangle that's got no sides that's equal to each other. So dit is 'n ongelyksydige driehoek. A non-equilateral triangle, 'n ongelyksydige driehoek. Then we've got a triangle that's got two sides that's equal to each other. As ons gaan kyk na hierdie driehoek, dan is AB gelyk aan AC en ons noem hom 'n gelykbenige driehoek. That's an isosceles triangle. Gelykbenig, net twee bene is gelyk, nie al drie sye nie. And then we've got a triangle that all the sides are equal, en dit is 'n gelyksydige driehoek of 'n equilateral triangle. Juffrou wil net terugkom na die Engels van 'n driehoek wat geen sye ewe lank is nie, met al die sye verskil in lengte. In English, that's a scalene triangle. Dit is 'n non-equilateral triangle, that's equilateral, that's also a scalene triangle. Goed. Then, in an equilateral triangle, gelyksydig, we must know that each angle within that triangle equals 60 degrees. Why? Because the interior angles of a triangle must always add up to 180 degrees. So omdat die sye almal ewe lang is die hoeke ook ewe groot. En dit is dan ook 'n gelykhoekige driehoek en 'n gelyksydige driehoek. If you look at this property of a triangle, then we've got ABC and we lengthen BC to D, dan maak ons 'n buitehoek vir die driehoek. As ons enige een van die sye verleng, dan maak ons 'n buitehoek. En daar is 'n stelling of 'n reël wat sê the exterior angle of a triangle equals the sum of the two non-adjacent interior angles. Die buitehoek van 'n driehoek, sien julle, die hoekie lê aan die buitekant, is gelyk aan die som van die twee nie aangrensende binnehoeke. Okay, the sum of the two non-adjacent interior angles. Baie belangrik hierdie. Buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die twee nie aangrensende binnehoeke. Very important. Then we are quickly back at congruency. Congruensie het ons in graad 9, 8 en 9 gedoen. There's 4 reasons for congruency. Congruency is about triangles.
driehoeke wat kongruent is, beteken hulle is identies dieselfde. Exactly the same. So, two triangles are congruent, sien die teken van kongruensie wat julle in graad 8 en 9 geleer het. Wanneer in elke driehoek 'n sy is wat ook gelyk is aan 'n sy in die ander driehoek. So the reason for this congruency is side, side, side. These two triangles are identical because of the reason side, side, side. Dan het ons kongruensie waar twee driehoeke kongruent is. As ek twee sye het wat gelyk is in twee driehoeke en een hoek. But what's important, that angle must be included. Dit beteken, die hoek moet tussen die twee sye wees. The angle must be included. Dit moet 'n ingeslote hoek wees. Ingeslote hoek. Very important. Included angle. Otherwise it's not congruent. Baie belangrik. Included angle. Right, dit het ons ook geleer. Graad 8 en 9. So now we're going to go on with the next reason. And that's now going to be two angles and one side. Congruency, we've got one angle, another angle. One angle, another angle. And then we've got one side. That's equal. So the reason there is angle, angle, side. En die laaste rede vir kongruensie is 'n 90 grade driehoek. That's congruent to another 90 degree. Then I've got the hypotenuse. Kyk mooi, hy wys vir die skynsy en een van die reghoeksye. So my rede hier gaan wees 90 grade skynsy sy. 90 degrees hypotenuse side. Goed. What's very important with the last one is that the hypotenuse must be included. Die skynsy of die hypotenuse moet deel wees. Anders kan ons nie die rede gekry. That hypotenuse must be part of my reason. Okay, very important. That's the 4 reasons for congruency. Die 4 redes vir kongruensie wat ek uit my kop uit moet ken. Goed, dan graad 10's. Die laaste ding wat ons geleer het, wat ons nou alreeds moet weet, is gelykvormigheid, similarity. Gelykvormigheid, similarity. Okay, gelykvormigheid. En by gelykvormigheid is daar net 2 redes. Number 1 is hoek. En gelykvormigheid se teken lyk so. Hoek en hoek. Okay. And the last one. Okay, it's right there. Angle. That's the reason. The last one, number 2, is where sides are in ratio equal. So as ons gaan kyk na A, B en C, en ons gaan kyk na D, E en F. Dan gaan ons sê A, B, hulle is gelykvormig. Op D, E is going to be equal to B, C on E, F. It's going to be equal to A, C on D, F. So that similar triangles is not identical. Gelykvormige driehoeke is nie identies nie. Die een kan groot wees en die een kan klein wees. Maar hulle moet dieselfde vorm hê. So ons kan amper hierdie driehoekie
heelwat groter gaan teken. En hy kan nog steeds gelykvormig wees. Because they are the same in form, not the same in size. Hulle is nie identies nie. Kan ons sien, hierdie twee is ook nie identies nie. And to prove triangles the same in form, not in size, you must prove angle, angle, angle of sye is in verhouding gelyk. Sides are in ratio equal. Sye is in verhouding gelyk. That's the division that you must know now before we can start the grade 10 Euclidic geometry. Maak seker ons het die vorige bord en hierdie bord se teorie alles onder die blad sodat ons met die Euclidiese meetkunde in graad 10 daadwerklik kan begin. Sien julle later vir die volgende les.